sa spaghetti can carbonara in Vegan City. Detalye ni Naira Segi. Longganisa ti maysa kadagiti araraken dagiti turista iti syudad ti Vigan malaksid kadagiti historical site. Isu nga ita kapuso, intay man susukwen ti agarami ti Italian spaghetti ken carbonara with a twist of Ilocano cuisine. Masapul laing nga isagana dagiti ramen kas ti pasta. Para iti sauce ti spaghetti, paglauken laing ti ketchup, lasunang, bawang, ken syempre tinaluton a vegan longganisa. No ready, ikado ti spaghetti sauce iti pasta sa parabawan ti vegan longganisa. Para met iti carbonara, isagana laing ti milk cheese ken pamienta para iti sauce. Paglauken dagitoy ken iparabawen iti pasta sa ikan iti longganisa toppings. Kapuso, ready ti longganisa spaghetti ken carbonara a pagsasangwan. Malaksid ang naimas, iti pateg ti 80 pesos per serving, sigurado aswak daytoy iti budget. Longganisa pastas in KDK right now, patok siya sa sa mga medyo bata-bata kasi usually yung mga younger generations kasi mahilig sa pastas, especially with our students. Kaya medyo mabilis siya, especially yung carbonara natin longganisa. Naira Segi, Balita.